मनुष्य सफल सेतेबेले होइथाए जेतेबेले से दुनिया को नाही बरम निजको बदलाइबा पाई चेष्टा करिथाए सेतेबेले मनुष्य सफल होइथाए। नमस्कार बंधुगण, आपण मानकु मोर एही चैनल को स्वागत। आज रही कार्यक्रम बिछा राशि पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण अछि। आज आमे जानिबा बिछा राशि 2024 जून मासटी किपरि रहिबा। बिछा राशि मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। बिछा राशि व्यक्तिविशेषकर जून मासटी किपरि रहिबा संपूर्ण भावरे आमे सेही विषय आलोचना करिबा। सेमानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य उपरे विस्तार भावरे आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह एही प्रकार फल देबारे सक्षम हेबे। शेषरे अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रहमानक पाई किछि विशेष प्रतिकार मध्य जानिबा। सेथिपाई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। चलंतु आरंभ करिबा एही कार्यक्रम जहाँकि जन्म राशि चंद्र राशि उपर आधारित। जून मास आरंभ रे बिछा राशि रे नवग्रहंकर स्थिति विषय रे सर्वप्रथमे जानिबा। एहा पूर्वरु जदि आपणकर बिछा राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय भक्ति करंती विश्वास करंती तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी जय बजरंगबली अवश्य लिखि दियंतु। ता सर्वप्रथमे जानिबा एही जून मासरे बिछा राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिबा। जेबे जून मास आरंभ हेबा त बिछा राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किछि एही प्रकार रहिबा जेमिति आपण स्क्रीन ने देखुछंती। बंधुगण, राशि चक्रर अष्टम राशि हेउछि बिछा राशि एवं आपणकर राशिर अधिपति हेउछंती मंगल ग्रह एवं मंगल आपणकर षष्ठ भावरे विराजमान अछंती। आपणकर पंचम भावरे विराजमान अछंती राहुदेव। आपणकर एकादश भावरे विराजमान अछंती केतुदेव। आपणकर चतुर्थ भावरे विराजमान अछंती शनिदेव एवं आपणकर सप्तम भावरे विराजमान अछंती गुरु, बुध, सूर्य एवं शुक्र। ध्यान दे शुणंतु। सर्वप्रथमे जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबा एही जून मास 2024 रे। बंधुगण, प्रथम भाव होइथाए आमर स्वास्थ्यर भाव, आमर इम्यूनिटी सिस्टमर भाव एवं प्रथम भावर अधिपति हेउछंती मंगल देव एवं मंगल आपणकर षष्ठ स्थान रे विराजमान अछंती। किंतु मंगल एठारे निज घरे विराजमान अछंती किंतु राशिर स्वामी 6, 8 एवं 12 घरे रहिले भल होई न थाए। काहेकि ना कुंडली रे एही तीनोटी भाव को भल विचार करा जाई न थाए। किंतु मंगल एठारे निज घरे विराजमान अछंती, भल स्थिति रे अछंती। आपणकर स्वास्थ्य भल रहिबा। षष्ठ स्थान आमर रोग, ऋण एवं शत्रुर भाव होइथाए। किंतु मंगल एठारे निज घरे थिबारु आपणकर कोनोसी भी स्वास्थ्य समस्या देखा जीव नाही। किंतु 15 जून को जेबे सूर्य आपणकर अष्टम स्थान को जेबे तो आपणकर टिके मुंडबिंधा भली समस्या देखा देई पारे, आखिरे ज्वलन देखा देई पारे, एमिति छोट मोट समस्या किछि देखा देई पारे। कोनोसी भी बड़ समस्या देखा जिबार नाही। मोटामोटी देखिबाकू गले एही मासरे आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबा। एबे जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबा एही जून मास 2024 रे विद्यार्थी मानक पाई किपरि रहिबा। बंधुगण, पंचम भाव होइथाए आमर पाठपढ़ार भाव एवं पंचम भावर अधिपति हेउछंती देवगुरु बृहस्पति एवं बृहस्पति आपणकर सप्तम भावरे विराजमान अछंती। किंतु आपणकर पंचम भावरे राहु विराजमान अछंती। राहु हेउछंती भ्रमित ग्रह। राहु एठारे समय समय रे आपणकर मन को भ्रमित करिवे, विचलित करिवे। आपण समस्त काम रे द्वंद्व पड़िबे। पाठपढ़ा को नहीं आपण जहाँ भी निष्पत्ति नेउछंती, जहाँ भी भावुछंती, आपण टिके भ्रमित होई पारंती, द्वंद्व पड़ी पारंती। गुरु एठारे आपणकर सप्तम भावरे अछंती, भल स्थिति रे तो अछंती किंतु शत्रुंक घरे अछंती। एहार माने हेउछि आपणकर मनरे ज्ञान थिबा, बुद्धि तो थिबा किंतु आपणकु
ଯଥାବିଧି ସଫଳତା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିପାରନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ାରେ ଟିକେ କମି ଦେଖାଯିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେଟା ସଫଳତା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁନ୍ ମାସ 2024ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପଞ୍ଚମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଭାବ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରାହୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆପଣ ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ବିଚଳିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ। ମନ ମନାନ୍ତର ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଆସିପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗ୍ରେସନ୍ ଦେଖା ଦେଇପାରେ, କ୍ରୋଧ ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ଜିଦିପଣ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସମୟ ସମୟରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲରେ ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ବୁଝାମଣା ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁନ୍ ମାସ 2024ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସପ୍ତମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବ। ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ନିଜ ଘରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁ, ବୁଧ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କେବଳ ଭଲ ନୁହେଁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାହିଁକିନା ଶୁକ୍ର ନିଜ ଘରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। କୌଣସି ବି ଗ୍ରହ ନିଜ ଘରକୁ କେବେ ବି ଖରାପ କରିନଥାଏ, ବରଂ ମଜବୁତ ବନେଇଥାଏ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ବୁଧ, ଗୁରୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବୁଧ, ଗୁରୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ତିନୋଟି ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ 12 ଜୁନ୍କୁ ଯେବେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନକୁ ଚଳନ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। କାହିଁକିନା ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଭଲ ବିଚାର କରାଯାଇନଥାଏ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁନ୍ ମାସ 2024ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ନବମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଯିଏକି ପ୍ରତି 2 ଦିନରେ ଥରେ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠାରେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶନି ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ 15 ଜୁନ୍ ପୂର୍ବରୁ, 15 ଜୁନ୍ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଶୁକ୍ର, ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନକୁ ଗୋଚର କରିବେ ତ 15 ଜୁନ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଟିକେ କମ୍ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ 15 ଜୁନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। 15 ଜୁନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 15 ଜୁନ୍ ପୂର୍ବରୁ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। କ୍ୟାରିୟରର କଥା ହେବା ଯଦି ଦଶମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବରୁ ଦଶମରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏଠାରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ବହୁତ ବଳବାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ 15 ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
किंतु 15 जून को जेतेबेले सूर्य आपणकर अष्टम स्थान को जिबे तो आपणकर क्यारियर रे किछि समस्या देखा देई पारे। आपणकर मूड स्विंग होई पारे। आपणकर मन विचलित होई पारे। काम कार्य करने को मन न लगी पारे। किंतु 15 जून पूर्व आपणकर क्यारियर रे उन्नति देखा देब। राजनीति रे थिबा लोकमानक पई समय बहुत भल अछि। आपण समस्त कार्य को सुरखुरीर करि पारिबे, मन देई करिबे एवं समस्त कार्य रे सफलता लाभ करिबे। ऊपर बॉसकर सपोर्ट आपण को प्राप्ति हेब। काम कार्य को नहीं थिबा समस्त चिंता एबे दूर हेब। किंतु 15 जून पर आपणकर क्यारियर रे टिके समस्या देखा देई पारे। एथिप्रति आपण टिके ध्यान देबे। व्यापार वाणिज्यर कथा हेबा जदि सक्षम भाव होई थाए आपणकर व्यापार वाणिज्यर भाव, डेली इनकम रा भाव एवं सक्षम भाव रे 4टी ग्रह विराजमान अछंती। एहि मासरे आपणकर व्यापार वाणिज्य बहुत भल चलिबा। आपणकर मन रे व्यापार को नहीं नुआ नुआ आइडिया आसीबा। आपण नूतन व्यापार मध्य आरंभ करि पारंती। आपणकर डेली इनकम रे वृद्धि आसीबा। आकस्मिक धन प्राप्ति हेबा। आपणकर फाइनेंशियल ग्रोथ मध्य होई पारे। तो व्यापार वाणिज्य को नहीं एहि मासटी आपणक पई बहुत भल अछि। एहि मासरे जदि आपण किछि ऋण नेबाकू चाहुचंती ताहले नेई पारिबे, किंबा ऋण देबाकू चाहुचंती ताहले देई पारिबे। आपणक पई समय बहुत भल अछि। विदेश यात्रार मध्य जोग बनुअछि एवं विदेश रे रही काम कार्य करुथिबा लोकमानक पई समय बहुत भल अछि। भाग्य एमानकर साथ देब। एहि मासरे आपण कोनोसी जानवाहन किंबा प्रॉपर्टी किनिबार मध्य मन बळई पारंती। एबे जानिबा किछि उपाय विषय रे जाहाकू करिबा द्वारा एहि मासरे जाहा भी किछि समस्या रहुअछि ताहा दूर होई पारिबा। सर्वप्रथमे तो आपण एहि मासरे सूर्यंकर बीज मंत्रर जप अवश्य करंतु। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः 108 थर प्रत्येक दिन जप करंतु एवं सूर्य को प्रत्येक दिन जलार्घ्य अर्पण करंतु। शुभफल प्राप्ति हेब। एवं प्रत्येक दिन हनुमान चालीसार पाठ करंतु एवं कुआ एवं पारा को चाउल खाइबाकू दियंतु एवं कुकुर को मध्य खाइबाकू दियंतु। शुभफल प्राप्ति हेब। आपणकर जीवन मंगलमय हेउ एहा मोर प्रभु जगन्नाथक निकटरे एतिकी प्रार्थना। धन्यवाद।